अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं यार, मैं वही बात दोबारा करूंगा कि बाल सफेद हो जाए कोई बात नहीं है, खून सफेद नहीं होना चाहिए बंदे का। जी मैं जी। जितना आजाद आदमी हूं ना, जितना बाहर घूमने फिरने वाला आदमी हूं, सारी जिंदगी मैंने पहाड़ों पे गुजारी है शिकार खेलते हुए। और मैं शिकार खेलने सिर्फ इसलिए जाता था कि मुझे नेचर में घूमने का शौक है, खुले पहाड़ों में फिरने का शौक है। खुले आसमान के नीचे कैंप लगा के मैं सर्दियों के अंदर रातें गुजार देता हूं। तो मैं को पत्थर का बना हुआ आदमी नहीं हूं। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि मुझे आप 6 घंटे किसी जगह पे बंद करें तो मुझे तकलीफ बहुत होती है। और 2-3 चीजें हैं, देखें, एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, वही इंसान को सब्र देता है। मेरे रब ने मुझे सब्र दिया जो इतना सारा वक्त गुजर गया, वरना मेरी ये औकात ही नहीं है। मैं इसका 10% भी नहीं कर सकता। कोई क्लेम मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर का बना हुआ। मैंने जब कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा था, अपनी बात नहीं कर रहा था। मैं अकेला तो नहीं हो सकता हूं ना, लोहे का बना हुआ। लोग नहीं खड़े होंगे तो कैसे होगा? लोग खड़े हुए, ये पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया, ये पाकिस्तान की जमहूरी सोच रखने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। मेरे बस में होता ना तो मैंने डील कर लेनी थी, मेरे बस में ही नहीं था। मेरा रब इतना ताकतवर है कि वो इंसान को हारे हुए को जितवाता है। मेरा रब इतना बड़ा है कि वो कमजोर आदमी से ताकतवर को हरवा देता है। मेरा रब बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। और मैंने इस सारे सिनेरियो में एक चीज सीखी है, मैं बड़ा क्लियरली आपको आज ये बता देता हूं बात, कि जब मैं हार जाता था ना, यानी इस सारी 5 महीने की अबडक्शन में जब मुझे लापता किया गया, तो मैं कई दफा हार गया। मैंने कई दफा सोचा कि यार मैं मेरे पास तो अखबार भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, बाहर की कोई खबर नहीं थी, खूब अंधेरे में पड़ा हुआ था मैं। तो इन 5 महीनों में कई दफा मेरे दिमाग में आता था, यार दफा करो, मैं क्या लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे घर वालों को यही नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने ये कहा था कि तेरी तो भाई तेरा नमाज़े जनाजा हो गया बाहर, टेंशन देने के लिए। तो मैंने सोचा मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे सारे इस बात की सजा काट रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और मुझे उन्होंने कहा था कि बाहर हमने मार्शल लॉ लगा दिया है, इस मुल्क में हमारा कंट्रोल मुकम्मल हो गया है। बीच में एक टाइम ये भी आया था। तो देखे ना, जब आप एक कैद काट रहे हैं जिसका मकसद कोई नहीं है, बाहर मार्शल लॉ लग चुका है, सारे के सारे लोग जो हैं वो अब जमहूरियत का कोई नाम भी नहीं ले सकता, और आप अकेले पड़े हुए मारे भी खा रहे हैं। और मकसद क्या है आपका कि अब कोई मकसद पूरा ही नहीं हो सकता, आपके बच्चे और आपकी फैमिली वैसे ही वो सफर कर रही है। तो मेरे दिमाग में कई दफा आया कि यार मैं जो ये कहते हैं ना मान लेता हूं, जो ये कहते हैं मान लेता हूं। ये एक दफा नहीं, कई दफा मेरे दिमाग में आया कि जो ये कहते हैं वो मान लेता हूं। यार बनाओ वीडियो। बिल्कुल जब 11th आवर आता था ना, जब कभी भी मैं टूट जाता था, ये मेरे पास पहुंचते थे, मेरा रब मुझे फिर खड़ा कर देता था। यानी मैं 5 दिन ये सोचता रहा कि यार अब जब ये आएंगे ना, तो मैं इन्हें कहूंगा बनवा लो जो बनवाना है। और छठे दिन जिस दिन इन्होंने आना था ना, उसी दिन मेरे अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा कर दिया और मैंने कहा जी मैंने झूठी गवाही नहीं दी। अब हो सकता है वो पिछले 5 दिनों में ही आते तो मैं दे देता झूठी गवाही, या हो सकता है उस दिन भी अगर ये आते तो मेरा रब मुझे खड़ा कर देता। तो ये याद रखिएगा कि आपकी हर कामयाबी के पीछे, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो इज्जत दी है उसके पीछे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बहुत छोटी उम्र के सहाबी थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊंट पे सवार थे। तो आपने उन्हें कहा लड़के मेरी बात सुनो गौर से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया चाह कर भी तेरा नुकसान करना चाहे ना तो वो नहीं कर सकती अगर तेरा रब ना चाहे, और सारी दुनिया चाह कर भी तेरा फायदा करना चाहे ना तो नहीं कर सकती अगर तेरा रब ना चाहे। तो मामला ये है, जिसका नुकसान मेरे रब ने करना है ना, सारी दुनिया उसके साथ मिल जाए, उसका नुकसान होना ही होना है। और जिसका फायदा मेरे रब ने करना है ना, सारी दुनिया उसके खिलाफ भी हो जाए, तो उसका फायदा मेरे रब ने करना ही करना है। तो इट्स ऑल अबाउट हमारे अल्लाह ऑलमाइटी की तरफ से। ये सोचना बंद कर दें कि कोई आदमी पत्थर का बना हुआ हो सकता है। हो सकता है किसी वक्त इमरान खान को भी कोई ऐसा फैसला करना पड़ जाए कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उस वक्त आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही हर तरफ मायूसी और ये और वो हो जाए। ह्यूमन बींग्स है यार, सारे के सारे इंसान है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए हुए हैं, वो बाहर दियारे गैर में रह रहे हैं। क्या वो खुशी खुशी गए हैं? अभी ये जिसका फौजी का आप नाम ले रहे थे, राजा साहब का, क्या ये लोग पाकिस्तान से खुश खुश बाहर निकले होंगे? वो बेचारे जान बचा के नसे ने सारे से सारे, अपनी अपनी जाने बचा के गए हुए ना सारे। ये जितने जर्नलिस्ट गए हुए हैं, चाहे वो वजाहत है, चाहे वो मुईद पीरजादा है, चाहे वो अहमद नूरानी है, चाहे वो शाहिद असलम है, चाहे वो साबिर भाई अभी आपके साथ बैठे हुए थे वो हैं, या और सहाफी भी हैं काफी सारे। तो ये सारे को खुशी खुशी तो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हुए।
یہ سارے لوگ بھی تو دیکھیں نا, باہر جا کے وہ کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی تو قربانی سب لوگ دے رہے ہیں. تو یہ ہر ایک کی نا اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, اور میں آج آپ کو ایک چیز لکھ کر دے سکتا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جیل بھی کاٹی ہے. مجھے انہوں نے 1 مہینہ جیل میں رکھا, مجھے اس 1 مہینے کا 1 منٹ بھی آج تک یاد نہیں ہے. مجھے لگا بس میں گیا ہوں اور شغل میں ٹائم ختم ہو گیا. میں جیل میں اخبار پڑھتا تھا, صبح اٹھ کے باہر وہ مجھے نکالتے تھے چھوٹی سی جگہ پہ, ادھر میں واک کرتا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, اور کبھی کبھی کوئی قیدی مل جاتا تھا اس سے باتیں کر لیتا تھا. تو میرا بڑا زبردست ٹائم گزرا جیل کے اندر. حالانکہ میں کہتا تھا باقی قیدیوں کو چھوڑو میرے پہ, ادھر لے کے آؤ میں ان سے باتیں کروں, تو مجھے اکیلا رکھتے تھے زیادہ تر. تو ساتھ آگے ایک بیرک کے اندر نا محمود الرشید صاحب بند تھے, تو میں اونچی آواز میں نا محمود الرشید صاحب سے باتیں کرتا تھا, بہت اونچی میں بولتا تھا. تو وہ مجھے انہوں نے کہا کہ یار جیل سے سختی ہوتی ہے, مصیبت بڑھ جائے گی کوئی, تین تو ڈر ہی نہیں لگتا وہ مجھے. لیکن محمود الرشید صاحب کی وہ بیمار تھے ان دنوں بہت, تو کبھی کبھی ان کی آواز آتی تھی مجھے نا. وہ مجھے 1-2 دفعہ انہوں نے بسکٹ کھانے کے لیے بھیجے, ایک دفعہ انہوں نے کوئی چیز بنائی وہیں پہ جیل کے اندر, تو وہ بھی محمود الرشید صاحب نے کسی قیدی کے تھرو میرے پاس بھیجی کہ یہ عمران ریاض کو دو, وہ کھا لے گا. تو جیل کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مہینہ کیسے گزر گیا. لیکن جو میں اغوا رہا ہوں نا جبری طور پہ لاپتہ, اس کا 1 منٹ بھاری تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. تو جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں نا, ان کے بارے میں آپ ان کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. آپ اگر کوئی لاپتہ آدمی باہر آ کے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے تو آپ اس کو, یعنی میں فاروق حبیب کے لیے بھی, آپ لوگ سب نفرت کرتے ہوں گے فاروق حبیب سے, آپ لوگ سب اس کو برا کہتے ہوں گے, لیکن بھائی وہ لاپتہ ہوا تھا. شہباز گل کو 2 دن لاپتہ کیا گیا تھا, چند گھنٹے کے لیے اس کو فواد چودھری کو بھی لاپتہ کیا گیا تھا. شہباز گل پہ جس جگہ پہ ٹارچر ہوا ہے نا وہ جگہ میں جانتا ہوں. ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی. ناظرین بالآخر سینئر صحافی عمران ریاض خان صاحب پاکستان سے ہجرت کر کے برطانیہ چلے گئے. ناظرین اکرام عمران ریاض خان کو برطانیہ پہنچنے کے دوران سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. عمران ریاض خان کو پاکستان سے نکلنے میں قاسم سوری صاحب نے کافی ساتھ دیا. قاسم سوری صاحب کے جو دوست تھے, افغان دوست تھے کچھ, انہوں نے بھی بہت ساتھ دیا اور عمران ریاض خان صاحب کو بحفاظت جو ہے برطانیہ لینڈ کروا دیا. عمران ریاض خان صاحب نے برطانیہ پہنچ کر قاسم سوری صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا کہ, اور بتایا کہ میں جو ہے نا پاکستان میں میری جان کو شدید خطرہ تھا, اور جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً پاکستان سے ہجرت کرنی پڑی. اور یہ بھی کہا کہ میں بہت جلد پاکستان واپس آؤں گا جب مجھے یہ لگے گا کہ میری جان کو خطرہ نہیں ہے. عدالتوں سے بھی عمران ریاض خان صاحب نہیں گھبراتے. کہ عمران ریاض خان صاحب نے کہا میرا تو پاکستان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, بہت جلد پاکستان واپس آؤں گا. ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا عمران ریاض خان صاحب نے پاکستان سے ہجرت کر کے درست اقدام کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے. مجھے دیں اجازت, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.